चुनी कपड़ा का ना क्या कोई का এটা খুলে খুলে ले जा पर आधा शादी आधा এইগিলাই পাখুর পোৱালি আহে না পাখুর পোৱালি सब गाछ में लगा है এইগিলাই পাখুর দুটা দুটা বঠাই রাখি দিব লাগে তো ডেকোরেশন দিয়াটা পার্ট 2 এটা খুলতে আসলি বাইরের এইটা খুলে কে লাগব लेके तिताब और गुडू वाले काम है पाखुर ढुके है जे यहाँ আছে হবে তবে আমরা এখন খুলেলে যাবার সময় দেখাবার ভিডিও এছাড়া খানা খাওয়ার রুম এটা আমাদের ঠিকাদার কি বলে এখন খুলতে বলবে না বল মালিক वीडियो बनाएंगे तो हफ्ते लगे कौन वीडियो ना बनाए ना ना मोको यार बोलो यार कि कहां करेगी ये कॉल वाली गिला लोग मैसेज करता के मैसेज ना रास्ते मारे मैसेज कर सी नहीं माल नहीं रहा थी कोई दिखा दे चला इंस्टा में जाएगा पूरा आंसर এরা মেসেজ করা করি मैं স্মার্ট খেলা এখন ও বঠে দিল খুল এখন খেলা अपाची अपाची से लेकर भाग गया मैं पल्सर में बैठ के मच कर रहा था दुनिया में लौड़ा प्यार कर कोनो मतलब है ना कि मर्दों से पैसा कमा वाला तो कुछ पैसा कमाने सेंट्रल लिंक तो आदि मन का है लौड़ा करने तो भागे दिला अपाची माल पैसा फेंकर तोरे बाकी समझदार आ ওভার সোয়েলটাকে রিচার্জ ভরাই দিতে মাইনা মাইনা এখন ভাগিয়ে দিল সোয়েলটা আপাচি দেখে পাই গেল মোটাটার যে ভাগিয়ে দিল এখন এই যে হালত ইয়া দেখছি না কিরক হয়ে গেল ফজিরে মস্তি খাতে ধরে দিয়ে ওই চোখ খুলবো চোখ হবে তবে খুলেলে আর দেখাবো এই রেন্ডাটাকে गेट खुला हो गया एक 5टा एक 6टा सेल्फी खुला हो गया।